Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma asyar, maka kare-kare aparin isyarah Kiai musannif ila samrati tahakkuki fi maqami syuhudi, maring buana anyataake fi maqami syuhud dalam maqam syuhud bi qaulihi kalaban teunake musannif kalaban teunake musannif qad asraqa nuruhu ay asraqa nuru suhdi dzalikal aqili fi qalbihi. Qad asraqa ongku mancorong qad litahqiq nuruhu ponapa an-nura akil orang se andi akal asraqa nuru mancorong ponapa nur suhdi nur suhud dzalika ka isa sesebut al-akili orang sandi akal fi qalbihi edalum atena iya akil wa daharat ban pertelah tabashiruhu panapa banyak-banyak kapungan na akil ala wajihihi atas muana akil muana wajahnya akil. Fa innan nurah maka sangkunan nur cahaya idza asraqa fil qalbi nalika mancorong ieu nur cahaya fil qalbi dalam ate dahara maka pertela jelas nampak alal jawari atas banyak-banyak anggota badan. Wa kana dzalika ban badaka bisa asyraf lahu mubasyiran panika mapunga lahu ekan di akil bil qubuli kalaban diterima. Para rabu sedesemulja sesami-sami imuljaki sareng ajunanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiai musannif arep paring petotu apareng ngoning deku leben panjenengan sedaya tentang kagunana suhud fid dunya. Hasil suhud. Ponapa suhud kadinto? Seanya masuhud hulul qalbi minat ta'alluqi bi ghairi rabbi. Hulul qalbi nyepiaki ate ngosongaki ate minat ta'alluqi dari aku mantong bi ghairi rabbi kalaban salaina panginya. Seinya suhud nikah ate kuleben panjenengan seteja cuma andi keyakinan deka Allah, cinta deka Allah, cinta dek Rasulillah, cinta dek para ulama, pasta cinta dek selain agak cinta. Nikah suhud benih suhud pas tanda katunya pas ta'ala ko benih cepon kurik berin kuda melalong ngocak seanya masuhud nikah ateh epa cinta ka Allah
tak iba cinta dek katunya tapi pakun ala ko nyare dunya karena wajib anafakai anak berbinina wajib nyare dunya hukumah tapi tak boleh cinta dek katunya enggak napa orang si cinta katunya orang si cinta katunya kadito nyare dunya ngompol lagi tunya sampai lompat dek pangirana bahkan sampai lupa si asolat lema betona sampai sangka si asodoka bahkan tunya tak pernah izakate nikah cinta dengan dunia. Tapi walaupun soki motor andi 200 kapal terbang andi petong polo tapi tuki lebur asodoko tunya nikah izakaten tunya nikah dito ikebe kangku jalan ngap tidak ke Allah ikebe kangku jalan ngap tidak Rasulillah berarti orang kadito tak inya mai cinta ke dunia itu beda ki orang cinta bentanda kita mana bi cinta tak cinta ke dunia nikah ulama banyak tak cinta ke dunia para ulama benikun ulama sanajan masyarakat mun cinta ke kuruna cinta dekat Allah dan Rasulillah berarti orang kadito tak cinta ke dunia tapi mun endek ke dunia sebadan manusia kutu endek ke dunia selama ki odi manusia pakun endek ke dunia sebab saya nyangkui kalampi gula berpancingan dunia saya tojib ini ke dunia sayaeder dunia bahkan je sate gula berpancingan ni ke dunia tetimun beda orang tanda ke dunia maka selebih bagus mate karena mun ki odi pakun ende ke dunia tapi mun tak cinta ke dunia ni kasihnya rab kula ben panjenengan muka-muka ate kula ben panjenengan tak cinta ke dunia tapi cinta ada ke Allah Subhanahu leka suhud tinang kok tetiau orang suhud engkau dah ta'ala kau pasabiri de medondo kibeni suhud kini suhud ni kan beda suhud orang umum. Ingat napa suhud orang umum? Tarku ma fudala anil hajati bi kulli syai'in. Tarku ma fudala atingkal perang sebilebian. Anil hajati dari hajat fi kulli syai'in dalam saben situng-situng atau saben perkara. Manabi secara umum saya hanya masuk ni kan mengurangi rezeki. Andi penghasilan 100 todus kebangiran kok kutu andi sekekat bae nikah umum mah. Andi mobil 10 kok todus kebangiran muntah 10 ti andi setung bae nikah umum mah. Tapi mun sahake kata suhud beningan nikah. Napa suhud? Sehakikat tarku ma yasgulu anitaqarrubi ilallahi fi jami'il awqat. Tarku ma yasgulu atingkal perang yasgulu sebisa ngarepot anitaqarrubi ilallah dari masamma keajunan epon Allah fi jami'il awqat dalam sederhana waktona ni kanyaman ku hakikat suhud artena gula ben panjenengan majau dari perkara sebisa majau gula ben panjenengan dari ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni kata bun kanjeng Nabi ishad fid dunya yuhibbukallah. Ishad fid dunya asuhud tabaan kapi dalam dunya yuhibbukallah maka cinta dek sambian Allahu pasera ajunan depon Allah. Orang sesuhud mesti dicintai sareng Allah. Pasera bisaos. Ma boleh kiai orang biasa suhud dicintai sareng Allah. Suhud nikah atek pa cinta ka Allah tak cinta dek kasalaina Allah.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Para Rabu sedisi mulia bila ampun suhud pas akatipun apa? Qad asraqa nuruhu. Maka pas mancorong dalam ate kula panjenengan cahaya dari Allah. Ate ni pas terak. Saya maksud terak beni pada lampu ni plus terak ngak nikah. Saya maksud terak nikah oning de perkara seiri dari sarang Allah. Oning de perkara seibentuni sarang Allah. Oning de kabendera orang, oning de kesalahan orang. Tapi selebih bagus manusia ekipan ka tahu kesalahan abang tibi pas tahu kebagusan orang lain. Moga-moga tengkulaban pancingan pada tiap orang seketika dintong. Amin Allahumma. Lebih la ate ni kapun mancorong wa dhaharat tabasiruhu ala wajhihi, maka mun ate terak muan najukan terak. Mun ate terak muan najukan terak muan ni kabedi pas matola putus. Mun muan terak badan lampu solap kabedi. Napa saya maksud terak muana mun ate na terak muana terak maka muan ni kejumper tak mesom. Jumper karena ate setera waktu andi tunya bunga waktu melaratku. Tapi mun ate tak tera tunya perpan banyak rekong. Perpan melarat susah. Tak nemu jumper. Anapa ate na tak tera. Tapi mun ate tera ate bunga maka muan nikah melarat miskin pakun bunga. Banyak kadang yang tandi kelampi najis micis rokok cuma larangan. Mak rokok jadi ya kayak meleta itu muncul melarat di tetangga. Nikah hati nak kuat teh. Kadang banyak orang mun hati nak tak ada soki ngaku melarat. Mak rokok ingat jadi ya kayak aduh apa cakap tandi apa itu. Berarti korang syukur ada ajunan pun Allah Subhanahu. Mangkan mo na nikah montarote ata kamalaran lepas masoki ajar soki kulit dimin malalong ngocak manusia montaro soki ajar soki mun malarat tahu sa ajar kulit mulai malarat mulai kini malarat tahu sa ajar tapi ajar soki dari mau ajar soki andi bese sepuluh ibu mau nikah beli rokok durno rial le dua tapi mau nikah beli rokok sampurna oleh setengah tepat dia masih nyaman mun ajar soki kebeli sampurna soal laku mutemu laku jaring manuk ni kemangkat dari lebu naku laku datang lemah taknya binapa kenyang kepi bendu budu ni pas kuliban panjenengan kala ka manuk aduh apa sih akan laku dia ni kakala ka manuknya mana makanya kuliban panjenengan caipon ke musonib akanlah pecerdas akanlah teliti dek masih tak kalah ke manu amin Allahumma ajam tak tawalako cukup ngarkar kirpen kirat kenyang mulai kenyang budu norok kenyang mi pas kuliban panjenengan penter ala ko nyari dunya andi akal mi pas sosa katunya jawab orang iya dia rupanya senyapis tak sosa katunya itu. Tak gula benibah langsung banyak orangnya habis lambat pada dek saya der. InsyaAllah pun saya sepo si aku rupon kon dan nikah oning. Saya der laku mau temu laku. Nikah yakin gula melolong ucap ke tesan tersekon dan nikah. Saya der laku gula nampak can laku. Apa sebab can gula mulai lambat. Mano nikah mangkat dari lebu naku laku. Lemah lem taknya binapa. Tedungnya manjain tak lambat. Anapa yakin dah ke Allah Subhanahu milan kadito tunya nikah beni pas kotu semuanya kalau bentunya tapi semakin anapa mak kututunya ben pese karena keyakinan tak pada mun lamba ulama para kiai andi telil derma telil lamba al ikhlasu kullu sayin mahsulun
kalaban ikhlas setujan perkara bekal hasil samakin cek ring terlilih nyuba bil fulusi kullu syai'in mulus ya tak ada pas yakin dek kabese yakin dek katunya akhir manusia seandi keyakinan kabese ben katunya atena bekal rekong bila ate rekong muana bekal burung usaha sekengker je bola apa mua burung karena atena juga burik milan kadito montero gentengah kuleben panceningan tak usah ngaku bedek fair dalam mah cukup pa banyak wudu atena pa zikir deka sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Para rabu sesemulja sesami-sami imulja kisah ngajunan epon Allah titi akal nikah late kangkui cerdas akal nikah beda dua bada aklun akbarun bada aklun asgharun akal beda akal akbar akal setengki beda akal asghar akal sekini wa ammal aklul akbar anapun tining akal seraja fahuwa awwalu nuri pani ke pertama na awwalan nur adharu lil wujud senampak akidah banyak-banyak perkara sebut jadi akal sepertama ni ke cahaya dari nur Allah esab sareng Allah dak seterjena alam dunia kak dinta le alam ka itu milo kapi kaju gunung padik beto juga manusia andi akal akbar de kalaban akal kak dinto nika nabi akal akbar berisa debu ar-ruhul aqdam ar-ruh sesangat agung wa min nurihi yang tabdul aklul asghar kalaban an-nur se akal akbar kak dinto maka pas mancar keluar akal asghar kam tidadil qamar min nuri samsi fala yazalu nuruh kam tidadil qamar min nuri samsi akatia mancara cahayana bulan panika pancaran dari matahari fala yazalu nuruh maka taking serpona pat nur kadin bila ampun manusia nikah andi akal akbar disatukan kalaban akal asghar akal sekeni maka manusia nikah pas lebur bit taati war riyadhah wa tadhhir minal hawa hatta yadkhulal abdu maqamal ihsan akhir manusia nikah lebur bit taat lebur atau ada ka Allah war riyadhah lebur riyadhah atarakat tapi atarakat panika riyadhah pandai pahamin sianya ma atarakat mungku syariat eki buru ka gunung pas ngitek la ilaha illallah nyepek ke gunung tapi secara hakikat sianya ma atarakat ate kuleben panjenengan pakun azikir ka Allah walaupun muitamu yang sekancaan sekancana acaca tatangke acuba kita tangke ate nika ipa atarakat tak norok akin pakun eva zikir deka Allah nikah atarakat
Dan kula pernah cerita di mana cerita lagi boleh tak kau iklopai. Dan kula pernah mator dek kulu dan kula kiai. Kak di tempat sesangat mantimun gula atarakat atapa tempat kak di pas buat Allah terima doa kula. Dari madebun kiai berencong mun atarakat dataroman dia been atarakat pasar Tanjung. Jember ni kepada pasar nyaman pasar Tanjung. Pak Lekorecem tak pernah sepe bioreng. Ofol man. Janten ku. Kok mun atarakat pasar Tanjung dia dikir di tengah pasar. Ngucak orang kida anyar nih pasar Tanjung. Akhirnya gula tak putus asa mator kambatan gula. Iya apa? Abdina ataraka dekat di masih teromus taja peteroman dia. Hadaratus Syekh Jaddihi Hadarasatus Syekh Jaddi Mbaten kula ada bu mun baan teroman dia atarakat ning diskotik dia. Deh, masih atarakat ning diskotik, ceng diskotik atus des kan gitu. Ajoket. Napa maksud dekat dinta? Dan kula bingung. Berarti atarakan iramin ada remah. Akhirnya kula mau sekitab. Sampona mau sekitab ternyata kitab berdebu khalwat fin jalwat. Nyepek dalam ramin. Artena walaupun kula berpancingan akompol ben orang banyak, abereng ben orang banyak, tapi ate kula berpancingan pakun masetong da ajunan epon Allah Subhanahu. Jadi ate ni kekunci nama setong ke Allah. Tapi ate tak bisa masetong da ke Allah mun ki nyate ni ka berdepan kara cinta selain Allah. Debu neneng kitab Mi'rajut Tasawuf ila haqaiqit tasawuf idwakin idza la syair lil qalbi idza ta'allaqa bi syai'in siwal mahbub idla syair nalaikan la zaira tada jalan panika maujud lil qalbi ikan di ate idza ta'allaqa bi syai'in nalaikan ataqlaq ya ate bisain kalaban setung-setung siwal mahbub selain saya cintai rohana ajunan epon Allah. Idza syaira lil qalbi idza ta'allaqa bi syai'in siwal mahbub tada jalan ate nikah bisa masetong ka Allah Subhanahu wa taala. Ate kula ben panjenengan tak kira bisa cinta ka Allah lamun ate kula ben panjenengan ki beda rasa cinta de kesalaina Allah. Bila ate ampun tak cinta de kesalaina Allah, maka kula ben panjenengan tak bekal andi cahaya di dalam ate. Bila ate ampun tandi cahaya, maka muajukan purung. Na'udzubillah. Tapi orang se ate na al-zikir awudu muwan na nikagenteng para rabu. Walaupun celang coba umpama kerokok banyak celang tapi mengeluarkan cahaya. Nyabes nika an-nur. Pakun an-nur kuda tak ningali ni kagiai. Berarti sampean pada celengan. Jadi mun tak oning dekat nur orang lain, berarti ate kula ben panjenengan pada tade nur lah. Karena tak bekal tahu dekat nur lamun orang setan di nur. Mangkan mun ngapa ni kementeran di nur kabin saya menur. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang seoning manusia nikah di nur, orang sandi nur. Mangkan ulama nikah mun nyabis ka kiai ka ulama nikah oning orang setan de nur ben tade ben beda nur. Cuma ulama sehakikat ulama sesaungkuna tak nepek lain ben sebe ulama mun be ulama ni kan beni ulama kun tahu sekoni wah abid tak berjalan lain mun betul ni
Wah, benda tak genal lah. Lain kuat. Ni ke berulama. Mun ulama sesangku na tak nepek. Tapi itu ki dalam hati muka-muka orang kadito andi nur hidayah dari ajunan epon Allah Subhanahu. Tak ada cerita ulama nepek. Tak. Syabdul Qadir Jailani pintar cerdas alim kutbul aulia Ratona para wali, Sultanul Aulia, Gustena para wali, tapi Syabdul Qadir tak nepek kecuali tanya aki. Ketipun apa kau dian abdi nada budi. Dari mana pun Syabdul Qadir, insyaallah benda iya, insyaallah benda iya, insyaallah benda iya, insyaallah isa berada. Nikah ulama, mun sebab nepekan tukon guys. Anu Pak minta tolong kula mun kabin ben nikah de la apa seben mun kabin ben nikah berulama nikah beni ulama karena ulama de remah gula mun kabin ben ben sebi nikah de remah insyaallah ben teka hajat muljah sepenting ibadah ana apa sebab karena ulama nikah tak pangcaja ka perempun mun baca perempun mangken nikah bulan seorang melarat si alago lah apes bulan seorang saja ikut apes bulan seorang oh saya mantiria satu surah tangkel setong bulan seorang mantik ini kabar pun mak sambiana berdaki satu surah kiai kula memperingati tahun baru Islam benih yakin ke satu surah mun yakin ke satu surah butuh mana kadang benda ka gula tak langkong kiai pong bulan sorak gula minta simat malai polan mun bulan sorak manti kuat kiai reta ka bulan tak kepe aka bayi simat manti tak usah bulan sorak pas bulan sorak malolo se manti bulan tak kepe manti malah saben bedereng akabina saben ka rumah tak langkong kiai gula akabina iya terus nikah daerah jendat sahra ro mana di sana apa tak? Lejen dia. Daerah Rakeng. Lejen tak sahra sapun benda orang Rakeng abini ya. Nyabis ke rumah. Tak langkong kiai karep artina kabina bulan ka itu. Arap apa? Entar ka makai cepon berapa kan ke tahun ni. Awalnya rumah tahun leya kabin. Ban seneng ke sebini. Engki. Kapuru ban saya kabin. Engki. Lo engko ban. Gula bah muka Quran. Karena ketepan saya nyadar gula ni kata tahun ni gula muka tafsir ini ke muka nyeke muka mujarobat ki yang ragu ni jongok ben boleh jongok akapin ben minggu datang jan gula apa kiai cai pon dan terlalu bede mulau seorang sapar mulut bede emur de je kiai ni ke kan tahun le ye jan ben ti seorang sapar mulut bede emur de je jan tahun le ka itu kiai ko jan siapa can makai cai pon pakai anu kai to pai nuntal benak kai jawab penku iya kiai jadi tak tahu kata edung ahad datang dia nak ke edung jadi nak ke edung karena saya tak edung lah tak foto usina tu wala naukun Allah saya tak edung mungkin nak ke tahun jadi ngerok iko penku jadi benar datang jadi akabin jadi perpantai edung nak dikik cekeun hari Senin pangucap unjak dalam burung senguntal lebih enjan akhirnya akabin sampai semakin porke lap telok anan pun soki malah orang kan itu ke rumah bekta mobil sepun melarat makin soki ada pada jabona ke belanjaan kuda jadi mana akabin berdengucak nak berderapakan nak kita ke rumah ibu kia perpantai dulu mun perpantai dulu mak boleh kun nak ke geke nak kena go sosro ada tak mati Allahumma sholli ala Muhammad. Maka cak terlalu yakin dek ke perhitungan. Benda sengocaan lo kiai. Perhitungan kain tore karen rengkona tak ningguang. Kona kama ben kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ampun lebih 1000 tahun. Seorang kona sirik berin kio le 300 tahun. Kama kona ben kanjeng Nabi. Konaan kanjeng Nabi. Maka lebih yakin dek ke kanjeng Nabi. Mungkin mun kiai tak usah perhitungan mun gule ke cereng lah kona tak pada tepat ibadah ya pada tepat menyabis ke kiai
Tak kira pala kon petar kala leng tak kira leng buru tak benar kala. Muni berjaya solat. Sallallahu ala Muhammad. Muni berjaya solawat na pakai selamat. Selamat. Tak usah mengakui perhitungan pedar kala pedar kono, tak usah. Payakin ke Allah. Bahkan mun orang percaya dek ke perhitungan, mun percaya yakin dek perhitungan, debun Kiai Abdul Hamid bin Isbat dalam kitab tarjuman hukumah haram. Bahkan ulama banyak ada hukumah haram. Kecak pada percaya ke perhitungan. Berkelena apa jong ahad jilema manis berarti ahad manis 10 lakon gunung jong ban kutu nyari kaju labut dunia atau lema jeng ni boleh lakon gunung maka cek pada perjanjian orang mun perjanjian ke perhitungan miskin kamala satia hari Senin tak leman kan alat ko keberuk lau nak ketina bade beruk lau ngkun ne murdaja pate mur lau ori beruk daja alat ko keberuk daja Roman na pasti ngai rumah gule jember keberuk daja alas tak temun ben orang sekali oh satia lakon ori bade lau tepak ring tancung ori bade lau apa butuh lau tase orang tak tahu majeng ya butuh tak boleh rezeki makanya perhitungan ni kecil pada perjanjian mun kun tahu ya tak apa kenjo yakin ya kiai ro tak tahu perhitungan kula nikah apal kita perhitungan apal sebenarnya perhitungan kula di kita perumah kantul ke tulisanan ken kula tak yakin ken kun tahu kada kepong gunung pagar gunung apal kula dimin nikah cerita kula ani ka benyai lambang si akabin benyai kula mator kula akabin benyai beda setong kiai ngocak ke kula ampon ke si akabin sanangken anak pa semakin nikah rapak kala kona rantai telong ni kula betul akabin benyai ini kula aja seran dan nikah muntai akabin mau nikah bin burung tak rantai ni elang titi jauh berjanji ke rantai telong dua saya rasa agak bayaran ke telur tak ada sebenarnya manis pae ngepon begini kan ini jebak tapi ini nyarap sobung manis pae ngepon tapi kulit berpancingan tak napa ajar kencok terlalu yakin karena setuju perkara nikah tak kira sampurna setuju perkara kak dito tak kira celaka muntah tak perlu berizina pas dia remeh kiai gule ibadah tak pati tepak mun tak ajar perhitungan ci ajar perhitungannya bis ka kiai nyon barokah kiai adu itu akibat kiai isa barokah tapi semakin kiai ni kebek apes kiai semakin aja pordukon jaring masyarakat nih kai mungkin itu akibat tak berjanji nyon anu kiai abdi tegengan tak lancar itu akibat kulo beda tamu ini ya terjun dan lancar doa akibat Allahumma rizqna rizqan thayyiban halalan thayyiban yang kule doa ki mari sini kaki ngucap tak beri nasimat ke jadi mungkin itu kita berjanji usah beri simat ia terpaksa beri simat iki jaring tak haram beri simat tak pona pemunpolan keng estona itu kini kelebihan ben simat cuma menurut ngawam tak berjanji usah beli ker usah beli minyan empon tak kagula pas ada ke minyan di rumah kejual minyan apa tempo ya pada rumah tak beli minyan tak yakin cuma pakun estona minyan nikah cuma sarana tapi hakikatnya semataka hajat nikah Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka kula berpancingan pernikahan di keyakinan saya ketika bintang tak yakin dek apa-apa tak takut dek apa-apa kecuali takut dek ke Allah tak usah takut ke barat ke timur sama kencing saya kata aku kadang
pula cek nyala kasih cek Arab abu ada kalian orang 40 orang sih mati seher roi kuat cek kata kok Allah saya kata kok cek takok ka seher cek takok apa cuma kun takok dekat Allah Subhanahu wa taala mun orang takok ka seher pakun dicampur ben seher anak pejek lah takok setan ni katakok ka gulaban panjenengan jin takok ka gulaban panjenengan anak pamak ben orang kajinan karena takok kajin ngocak jin pong manusia dia takok pasok nabi kok kajinan mun sampian tak takok kajin tak kira kajinan mun sampian tak takok ka seher tak kira japok seher karena sema beres ben sema sakit nikah Allah pasrah akidah ajunan epon Allah Subhanahu sallallahu ala Muhammad sallallahu titik inti dari pengajian Kak Dinto ate kula ben panjenengan patera pacahaya kalau ben zikir dekat Allah Subhanahu carana kana kula ben panjenengan tak oning matera ate maka mesemak dekat ulama mesemak dekat guru orang setak tabangki ben guru seminggu saos maka Allah abri kekuatan dek ke setan kan kui aku de seminggu tak tamaki makana ulama nikah abadaki acara keng takok sambian ni capok setan pada malam Jumat ibadaki zikir bade senyabek malam Selasaan bade senyabek malam Senin tujuan ulama supaya sambian tak capok ku de setan ni kada bun kitab siapa-siapa tak nyabis dek ke guruna tak tabangki ben guruna seminggu baik maka ben Allah setan paling kekuatan kakui aku de ate kula ben panjenengan naudzubil man nadara wajhal ulama fa huwa ibadatun siapa-siapa orang sing ngabes semua ulama jadi ibadah tingabes semua guru ibadah kalau cek mancoreng mana guru wah mancoreng sedika eta peleng ben guru artene ngabes sedika rek-rek kan cek sampai cek sampai ngabes sedika nondo sabi ngabas sakoni alhamdulillah tangkulo terang muan manter kok pada mi lonor lah ya mun mancorong taga kurun kira pikira andi salah apa kowe Allahumma shalli ala Muhammad jadi kata cuna para ulama abadaki dikir nikah maklai kula ben panjenengan tapangki ben guru maklai kula ben panjenengan nyampung ate dek ka guru amin Allahumma sekali itu isawas pamausan kitab Sarhil Hikam Kak Dinto orang lebih nah mana bisa lah itu seorang dari Allah muka-muka seorang sarang Allah Subhanahu wa taala mana bi kendur muka-muka itu ilmu sebarokah atau abarogai jadi ilmu semanfaat atau manfaat di dunia wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.